মাতৃভূমি ছেড়ে আমি হলাম শুধু দূর প্রবাসী। কর্ম করি পরিবারের মুখে ফোটাই হাসি। চারিদিকে কত কিছু আপন স্বজন নাই রে, ইচ্ছে করে ডানা মেলে মায়ের কাছে যাই রে। চারিদিকে কত কিছু আপন স্বজন নাই রে, ইচ্ছে করে ডানা মেলে মায়ের। कमल तेरी वीडियो लाइक आई है, 93 आदमियों ने देख लिया। कमल थोड़ा इधर मुस्कुरा थोड़ा सा। आप मुस्कुराओ तो मैं तो मुस्कुराएगा, क्या करेगा वायरल कर। वायरल तुम मैड वाला वीडियो बनाएगा फिर वायरल होगा, समझ में आया।